Don't know kung nag-record ba to or nag-ihap bagkalit. Fix your jacket. It'll be much more warmer, okay? Huh? Yeah, I'm gonna fix your jacket so you're not gonna get cold, okay? Tell teacher to help you to take it off later, okay? Okay. Oh. 4 minutes. 3 minutes. Yeah, it's 27 right now. Like this America kay minutes di gyud pwede nang sayo ra kaayo ka. Di gyud ka pasudlon. 8:30 is 8:30. Abot kag 8:27 hulat gyud kag 3 minutos ay nila abrihan walag toski ka diri sa gawa. Tugnaw kayo. Nag-text ani bata nga nang gamay. Painom mo dagdagan tubig. Kagisipon na mong bata ron. So, Dong, let's go out. It's cold out here. Yeah, I know. Oh, stand up, stand up. It's cold, I know. And we're gonna go inside now. Oh. Take a picture first, Mama. Okay? Stand up there. Smile. Smile, Dong. Ezekiel. Oh, you get your dinosaur. Go inside, I'm good. Oh, come here. My turn. Oh, go inside because it's cold. Go, go. Go, go, walk. Walk. Hey, morning. Should I bring it inside? Okay. Thank you. Bili na ako anak sulod. Ito yung teacher. May sulat sa atong attendance nga rin. Ezekiel can have a runny nose. Can you please make him drink a lot of water, please? Of course, yeah. And later, thank you. Yeah, throughout the day. Okay, thank you. Are these Ezekiel's or yours? Oh, yours? You both? Ang dinosaur. Mag-dinosaur na silang dua. Bye, Dong. Pipi? Let me take off your jacket, Dong. Take off your jacket. What? Take off your jacket. Oh, Sorry, I forgot to take off your jacket. Put your dinosaur first. Put it down. Take off. Pull. Other hand. Go. Dong. Easy. Bye-bye. Love you. Kiss Papa. Oh, daw. Throughout the day, they're gonna make him drink water. Sige na, ma. Maglalakad na rin ako. Bye-bye. Ingat. Update ka na lang. Bye-bye. Yeah. Morning. Saka na ta. Andun na ta sa atong appointment. Bani ko ninyo magbaras-baras dire sa dalan sa NYC in a place to be. Sakyan na to padulong dito be. May nakanindot dire sa New York ba? Di man lang sa New York kung overall sa United States. Naibili ang Google Maps. Pilipinas Google Maps. Di masaligan bay. Wala iga. Kaya mo ko ba dulong be? Backlight gamay. Dito sa unahan mo sakay. At sa main station sa Jackson Heights, ito naman na kayo og train sakay ta og M na tag Jackson Heights, dahil from Jackson Heights sakay tag F. Okay.
Pwede maguni Baclayon good pero layo-layo pud Baclayon. Mga 20 minutes nga Baklay nga tugnaw kayo. Baklay lugar ka. Yung Baklay oy. Ora gud oh. Oh. Tus kayo ka. Dalan oh. Kan tugnaw ako Baklay lugar ka. Oh, wala siya. Oh. Out to the station. Oh. Ano yung itsura dito sa buhay? Mingaw pa. Amo ka ba dong Manhattan and Brooklyn. So, may litis ata. Di ba pwede mamukong dire? No, may litis ata. Oh, ata ko may litis. Manhattan and Brooklyn. Nata sa sulod sa train. Isa ra ka stop. Naog rin ta sa Jackson Heights. Gubot kaayo. Ano yung put kay guot kaayo? Sakto lang. At least na pa space. Roosevelt ang mga naog. Next stop. One stop ka siya. Dito ano di ko matumba. Tingtog lugar kag 1 hour 18 minutes. Tuan. Sa is nanay. Sukay ka nay. Sukay ka dia nay. Ikaw sa nan after niya guan. Ask kay gisulti, yun din gisulti sa have a good day. Nanata sa tong stop no. Kung naog na ta. Donald up daw ng naog. Doon ta. Walk 14 minutes. Sakto ang punta sa itong appointment. Destination. Ang bulis sa ating pintuan. Exit. Tingnan mo kabisa. Exit. McDonald. Bigas. Donald. Ay, magkuhan sa ta. Gloves kitog na kayo. Order gawas ng gloves sa pagi. Terus kayak kita. Now, magyapon dari oh. Magyapon. I love you, the lovers. Asa tamo agi dapit be? Diri daw. Tabok tas da. 3, 2, 1. Tabuk. Tabuk Mingzu. Dol na to sa tuan-tuan oh. New York oh. Ang basura. Puro na basura sa New York. Wala yung gusto mo pick up sa basura. Tugnaw kayo, magawa sa balay. Puro na basura. Wala yung gusto magawas. Oy, tambak basura oy. Tugnaw oy.
Hey Siri. Usually mga building po din natin. Ano mga building nila eh. Mga brown, mga bricks. Ano ka mga bricks na usually mga balay? Diri sa New York. Siguro di mo lahos ang kan. Kabugnawon. Oh, pikas. Puro po bricks. Alright. Huh. Ano? Wala daw diri. Ito sa unahan. Ay. Grabe nga exercise. Pindot pa. May gani baga-baga niya akong jacket. Dili ko bati og tugnaw. Sa akong lawas. Sa akong dagway. Di na akong batian akong dagway. Nagyasa uy. Sabi ko maguning sapatos akong sulot niya. So nagyasa mo na igapon. Di ako taman. Sorry na pod. Thanks for joining my adventure. Dulong diri sa Brooklyn. Peace out. Bye.